แต่กี่ป่าวมินตูนสาพัดพัดหอยปะทีนเวลัยปีกิดว่าอามาสเปนเต็นปะทีนจุดทางบ้านนุ่มเห็นลังตูจานาอิทุปิวดิ้งอ่ะอีกาเดียวจุฮีเลยมาร์ปาวะปะทีนกูนาไอ้ป่าวนี่เลยที่เห็นลังปะทีนกูนาถูกปะทีนโรลจงฮิตเฮทว่าปะทีนโรลที่จูไอ้ป่าวะปะทีนโอกินที่ดิ้งเฮโซลจาบุงกูจางลีนะจุนนูยาอัตวาโซลาอิงดิ้งอ่ะนังอินอิมิสุกนมนัตมานาตีอินโรลชีตาไอ้ป่าวอีที่เสียฮะโซลจาบุงกูจางลีนะเฮจุนามาตูละกิเลสันโอกินขัดอินอาจารย์อาซาโซลอีโบลานังอินในบอลสิดจิงในบอลสิดฮัมจิงจุอีกาพลาสติกดีเห็นละอีพิดิงานในบอลสิดจิงฮัมฮิโนลีอีพิดิงานในบอลสิดจิงฮัมจู่ๆหัวจุกกระเดียดานฮิจาฮิบังตูจานาอลิมปันa translate dan kaga deina chu seed ni ve man hi ipiti ha ibola nang in nei bol seed ham ti a hi le khat ve bo sol khun pathen a bol si lo ben he a vela a bol si de hi ti he theino mai text meaning pen tak vela hi le a vela til to repeat hi tinga hi le a khop ina khat ve he thing ga ti le chun lim sa ta hi le chun I ma chan gel hi vet he thing ti tang repeat a vel aum tinga hi le na ko nu chun ngai thu pi te vet gel thu pi te vet na ko na chun ipiting at vel ay ko ham tuju question hiding hi tiya chu bible hi repetition repeat amantinga hi le a vel I ham khat asei tinga hi le a kho se tina he pathina thu phathei bu pi han mitam ta hon ina ta sanu ina chi piu tu ni supi kai to kana holim tona kana sei to banga chu marku ki vai phei akoi nam chu hi hen speaker tam ta evangelist tam ta pastor tam ta hon songana sei ziu ana chi pi ziu khat chu soul experience akuna soul to Paul ti hi sei khen dan ithep lo ziu ham ka hepun atine sol umzi to Paul umzi het khello lai ji a ham ka hepun mitam tin hitobang hini sei ji ne sol hin khu to persecutor ti tingai le misugen thei pa mi vo ji pa guchapa mi phalo pa pathin gam su sipa chu sol hin khu to banga ina chi pi jivini ina sei jivini Paul ti tingai le aping tha anunga ku na hin khu chu Paul hin khu tivini amin wang ka sei lo di ka het wang khat bei hang san time sei pan la Sol tu pathin tagaw til Paul thinan ka suda kisep sutan Krista tung kisuba kuna sol ahitapun Paul hikitan hi department ho chuna amen tiala len to udich aping tha kuna minchu ki khel to banga sei chu ha sol ti chu Hebrai pau hi chu Paul ti tinga hi le Greek pau ha Arabic pau mka heta ye
ama ho chu duel ne man nei zi mo laya ai ho ni boy tunia ka sei bawanga boy pi ti pen hi boy pi pha zi lo akum vel ho hi boy pi zi chu tu zana thu sei chu kate ai wal jing hi lo le ai la kha wal jing ti sa nga akivon dan jena mar ho hi khat ve football final of vedwa football final chu event chi diu kata sanin example in event chi diu ta kata sanin adia mul hoi to khung sai ki chipo hin lang 90 minute 87 minute ke chip taw ki chim taw zero gel ge ki chip ta na feeling di chuka ngai tu ti nong dan di pa chu na a ki chip ho sanga a vet ho hi chol zo zi zu o ketang khong ho kun chep ro atiwa chip chi piti na hikita ei pau dong ilo mar pawa chip ti chu football ta na chip ai ri ti na sai di ham pa ya ku na la om ki hikit ta lo khung lung do mu chun na het diu sei khil hi poi ka sei di wa jing jang chun experiences chip kai ra ti wa ite chip kai di ha ka ti ka na ngai tu 87 minutes khung sai to mul hoi khung sai la nga na pan di to supporter na hi di to ka he mul hoi supporter ki hi chpe ta din muna chu na feeling chu it dem ma cha ki gel pha ta hi inte ka ku ma chu bom ma fit wa fit lo kon long lim sa ta hi ve tau me concentration so si chu a kit chep now playground no chu num ve ta chubang banga chu mar ho jong chu khat ve football final vet uba min koi hat ju di habna ai ho I hat mo jing dem ama ho hat jing dem ta dilimali lung op kaya pe uba chu mini feel sanga JCB na to chu na vet hlon ni chu mai tu ti mun aloi pa chu ni to bang JCB lin pa ho hiwin ki suhen lang izat su di hanat JCB hiwa Sudan di pa anak kisalel piyo hi min football bang asai lu di ba a boy piyo ba ama ho jun JCB na to na boy piyo sai banga I boy pi ti pe ta pai boy pi pha ji lo chu pathian ka ma jang tu da na jong revival ung sun hen lang ke ka ti hi adia town area hoin ki hon lo lai hoin hon ho lam kai ho jong hi a kho pe se ta ba a hon u jong ka ta san pui a hon di jong ka ta san pui I ham khat chu sagau la nga ku na I ham khat he na nei ba a hon jong ka ta san he khop wal zia hon ti chu na tan be ti gai lek na ki chai ki ding ei ho ini ga hon ba krista hat na zala jing kai khom wa tu ni tha ni ve ki khop naw hi ge tan ka te ke bang num ka saba ei pawa ka tha num wal jing pathin sagau haum lo wang kalim sa pui ka tha num hi jing azwa ju lim ka kila status sa ka posa I am happy Lord ka su hi sum ga nei ja I am happy ka ti hi pui ho ini ga chi ki I ti thanop I ti ki pa hita pathian thangwan hen khut vet lam ei phu ei pa wai pi ti dia o kilo lam ta dinga kilo khut be ta dinga kilo hi chu a chu di yong chun pathin sagawi ko ki diu ham ka hepon kai bang ka ti sol cha pol is my favorite theologian
philosopher jong hiya solcha Paul ai ka solcha Paul ho ka star pa hi grace is sufficient for me nei long si nei kai ding na hing se de ti holai kuma hoya kuna hin se ham hero hallelujah amen ati pe ra sei hilo mina vo pero ki pana tu pa zala thu tun pe tau wa ko nei long si na kai ding na hing se de hallelujah pathin thang ba dum hem min pathin thang wa na pi pha toi hon pi pha aki bang lo zita ta corona i ma cha lawa nom ta kai di bang sang sagiman ka a cho nom ta hoi ta zel to hairstyle अरे बाबरे चिही बेटी मुबिन का हेयर स्टाइल ना अच्छे पाखुन अच्छे खील जिया स्टाइल तो बंगा उमिता है कद्दे लोदान मुई जिंगा अच्छे सा अधिक ती लेला होई खील लो लंगी समुम लो या मसा पेंता तुन लंगी कांग जिंगा कोई अकी फलम बाल दिन सुमजों चेंखा जोंग ला लो achunga pa hun ka makeup a hi le ka den euro football ki chai koi ham khat style a kuna ru kung influence ve de di jo mi bang ka don ngai je na gel so ai po ka za ta be sia ka de ka kan di ji na bang kum le pulpira ka de kan leng i de na kasay nung pen ipiha pathine hu hing nahi lopi Valentine hing atia personally hing ka sa Valentine kay bang ama nay Paul hi izong le ama nay hong hi izong le nay lung sin na nay hu hing na tu he pa hing se tai nang va choi ding kay ko nai ti pha hi ta cho mar pawa ali mi chang ila towela mila thok lowa ama va choi ding jong thok angai ha thok choi pa wa I piti ke ti ki de tam zitun supi thil kho khat ume he I bola nei bol sit ham ogin za sol ogin za ibola nei bol sit ham mar pau ni le di wen ingleya imisuk nom nat mana amoy de mar pau jul khat bai bu asugim jo pathin ko ai pau vel vela pathin gam khu su si de hi pathin lung asuna de hi ti hu a life is ya kuna ki he thei jo hi ji I award bana kun kadai pese nahi mina boy piu chu sol hin khwa hi min dam namu lo pol hin khwa ki von diu chu ti nga hi le pathin lengam suke hi ti wi de hi mizo si dam na mizo si te dinga mizo si a dinga phat thei chan thei na di ba source of blessing hi thei na di ba Paul hin khu ikivon ngai hi ti to bang na se yu ba adi boy sol to Paul chun boy ta ka sei banga ju boy pi lo di pen boy pi ding khat chu Paul zong min hin sol zong min hin I pi ding a pakai Jesus Christan Paul tilawa Paul sanga sol ti ham chipa ko boy pi di chu ipizia Paul man lo ha pakai Jesus Christa ko Damaska khu sundikun cha sakol to Jerusalem ho si chu tha chai dik aha ki godan dar thala numa bol khilin la ki hello ka bol khil la ti dum lo dan dung zu ya chu bol khil I ma cha nei lo anti Roman law Rome ki pu dan against at ti tha dong le chun chon si de hi pui
Sol pan na hu adi low zong hidi po na hi adi modi po hi ba nga kay ka boy pit pita ipidi nga pagay Jesus Krista ako laya ko Paul tiloba Sol tiham ngay tiute samkhat kay lekha kasim kahet do thelo kahet do to pathin sagau ki thu pi na kuna iham khat mi he be se lo ding kahet ho hi mo si do ding pai kanum zi lo cho ye chun them khat nai to tu nya chu ka suna kuna chu ka bui pi ka laptop ka ona ka commentary ho chu commentary dong si dong hi ta san the hi poi commentary hil chi na phadom do bho chu ga open ga sim jong le ka het thi di khat ve number 2 washroom ka chi nga washroom ka chi jong le ka mobile a ku na commentary ho chu ka sima ka he do thelo turi tha sei te di la kanu min Sol Hebrai pawa man cho pakai Jesus Krista a Hebrai paw manaku na sol ati a kun a meaning khu aki hethei pui EPCR sol man ha pol sanga galati bungkhat na chang som le chang a kun mitam tain sol cha pol khu hoya pin tha ham ti wa hi le Damascus hokoma ti ba Damascus rona hu ping tha ti ba a ping tha na hi pui chi ha confession nei ta na hi sol cha pol in galati bung khat na chang som le chang nga kun chun kanoi sunga ku na alimum pa chun ei sep khen ti ve ta ei sep khen pa pathin ti ve ta alim be pa chun kanoi sunga ku na ei chum khen ti ve ei chum khen pa pathin thu pathei bu pi hen nang om dan chu hi le apin masanga ku na chu pathin akin bol nga chu ana khen hi ta na hi chilai thu chu hil chi na kun chun ka hin sim do dan ka bera hi le confession nei ta kei chuna Gentile de dinga Gentile hola ki pa na tu pa sei phung leng dinga ko ka hi amen ngai do ti mu clear a calling zong ki chi then a okin za zong I ma cha boi lo ei ho kem crusade revival ga bola bui nei nui jing pathin o hi ve ta tiva hi ve ta tu sui di lo a hi pa tu sui di to ki chi ta jing hoila ya na ka to diam boi lo appointment letter dunia hi tu dana hi government service izade movem lum sitin iput ga tung leo chun phante ga he lum government service nei one oh pay ki pau me government service nei ho chun he diu appointment na mu pe do wa na appointment letter chu ga veleu chun bui nei nuin ki sun hi ve ta hoya na to di ham hoya na post di ham chun ki sun ve ta clear thedin pathin ogin bui nei nuya mi na head zi lo kichi theda head zi vi nahi kichi theda head diu ti pa chu ta gang ai ti na hi ki lo pau tang tia mit ke ma jong ye ha boy pi pe no chu chi chu pathin o chu I ti ki za di ha I ti ki head di ham pathin o chu abes ha tin ra ha alto masam la ya chu alto hi da
tu la ya hi chon si be se ta ja ju best thim zita masang la ju kecenu kecepat ya tu la ju kecenu kecepat chuto banga pathin ogin zading goji hida ai ho abai zingki da counseling ne di ho abai now chu chu ki bang tho pathin ogin chu iti ha bible hi pathin ogin hi thu ki su ro si pathin o hi sol ping tha kun chun pol hong hita ti lang hilovin aping tha nunga song chu ku vei 9 times sol tina lai na hi sol to pol chun pui uvin kei dong ro kung kei bang adi ai mi ku ki tha do tela ka chi ai le ro kung ai her hi mar hon ro kung ti wa ai hon ro kung ti wa ve ti mu chum ve ta na khasi hola chi le chun rokung mitina rokung chei pau translate le chun gokung tinai e ko da ni chum e Punjab Amritsar thu se ai ko ba rokung ti ba hui ti ding dan da chun mel chi ga mel chi le chun example la sol ti tinga ile hebrai gentile hola ki phana thu pha sei phung leng dinga pathi nei ko hi hebrai pawa pathirin sol ati ku gentile ho ku min chin atina na hi chu o akichi dan chun he theyu tuin rokung ti leo ma ho chu sung pijang ho hi ve ta kon jong ti ve ta rokung in ti le ede pam jamo hai ren zatinga as tu chung ka stroka chu rokung thi tai na ti wa status sai na ko wa rokung rip abang ka do na kap e status chun ikhat picture lim ve ta na kap ta ikhat pa chu picture ai na ko you are rip rest in peace ne ti chu lung hlei se la chinia chu lam kai pu to ho lam kai pu to ka kim hlonu ba la ya ka den nang chuna akap di sir nice to meet you too sir nang chuna athita itiu ba e ka thu ka po na danu chu hisa ham o kati ranga sao dimru chara so mana ka tiu cho ka den ai lung si da mi tam da lom pathin za lai ai pi thun ka sai dum pen chu pi ha rokum ti ding ma le kha si ho tinai hi banga rokung ti ding ma le ai mi ku ki tha do te la rokung ti ding ma le mar ho la rokung ti ding ma le punjabi ho la bang adu sol ti ting ai gentile hola Paul ti ting ai vele Jews hola amin chu ping tha apuna hel piu hilo e hon I ma cha hel wa chu amen ina ti man si tao adi dia tu lai christian hun khui ve ti bo vin athu ki sim num lo bible sim num ki lo mi to say pui ngai ya adi ai mi ku ki tha do te thu sei ngai wang igen ngai mong nam dang lak sanga ari yar kam se kam nang ho ei ho wang ingai num na lai chu angai num bo ni ngai num na lai chu lang khada aphat naw ma hare babare mar hola wa angai num song mi talong pathin thu ko mi kama kunai he tam zo tau chu athua kunai ki he be se talo idei danu ba se ai le ama wang pathina man chamong rong ga ti wa im ivet num be se lo pan hin sei ti nga hi le wang kilim sa ki talo
cái đề cái chi đà nó he Saul Paul Saul cho pieng tha Paul hung hi ti a isei pau chu adi lo hi chu Paul hian Saul hian min ni to bang dwell ne man ne chu a hi ba nga tu zan ka sei num pen chu hi pui pathin ko na ti hi da ipidinga pathin mia ko ting le repeat aman si ha Saul Moses Samuel Paul roku a fel repeat ti nga hi le a kho te na hi ti na hi pathe nei bu pi hen na tau na ku ma chun gul men lang gul tun pastor kai mung ko ma hin gulin ta khat men nam pastor pa na ku ma gul juga ve ti kon jong ti de ta pastor gold men ve ta emergency uma chu emergency uma chu Saul khu ve la chun grammatically very imperative mood ti hai hile order demand order ti tingai le akiman dia akiman lo di lim sa lo di chapang kar ga sol di example ab dukana tamul na agala di boy hoy tamul galati kinotang chu ipiha bol kalim sa lo ti nai chu achinum lo ham kalim sa ta lo direct ka sol ka power ka sol ti nai hi banga boy ipiana bol boy nagachi thei di tile imperative muri telo request hita Saul imperative mood man ju grammatic na chu pathin ogin mina sati ngo vai le adon bu tei di ma hi ti na hi chu sai tam ta ho na sei ba pathin thu wang i henai hi wanga i macha in khwai pu do lo pai chu o boy pi umti ba chu jong hi atik be se ka sai min pathin thu heta ta leo pu do lo pui pu do tho hi khat ve game ka nei na ba mi ping thang kam ta ba mi khat ping tha thei ta lo atau ha ta ba tau hi thei ta lo last prayer volunteer ho ka sol gapan pi wo bol thei lai nei te pu agap he pa o za te pu hoyan ha ke thim thei ding dol nei sa no pa ke thim thei dol nei ho tia 1 hour जो आज खोपता खोप पारा ताऊ चाय ताऊ की तंगो ने ताऊ नुम तहिए उनके की इपितिहा ने इपिपथीन हा आओ जों जो हा न लो हो थे लो सान तुम थिदी दिया की पेंगा की हो दो लो ipihena kilet sa piham ata pieng be se lo ho bona ma angai cha dol pia ke chu I chu mai koi ham nahi hin lang ken jong ke jong hitang ga ti ya da le ka sei ho hina ka phu thu hi sa yun hi sa yun practical experience ho hiti khuma ma ama bang case nei khat ke da na boina na nei na lai wem ti ka boita lo heu ke bang ka boina lai ipiana boina na ga sei the di betul min a problem a sei the wa hi le na ai hon jong pan pi ga pan pi ji jong chu a pan pi dan chu
a problem jong sei do thei delo ke wang ka hi thei lo jing hi ti pa king up lajing ting mai le na anamang phatati ngai jo problem jong sei thei delo din muni ga solve de pa ka boina lai hi pi ha na boina na ga sei thei di I sei thei na tao tuya tui khon ai pau exaggeration ni man diwen lang tui khon to pa ti ni tui wal jing ka tao wang tui sei di jong ka boi lo hi wang ka pieng the ka pieng tha the lo sei di wang ka boi lo pieng wang ka pieng tha the lo ka tao wang tui mil hi jong pul lu da ka tao ji hi ti hin se ka he thim lo khat chu he o e zona bon pathin ga ko aga ko ba don but num lo ada sa pathin ada sa nunga jong pathin na ko te na lai adil tho jing cho ke ko om ta ka do jing wang ai lim sa lo chu la ti chu mi tu nui su ke yung kan nui sa kan nui ka vet le kan ki ama so nui ta la sa tu hi tia sagau nei polo wanga ka ki pa da na chu ta ji chu changin sei do sia chu na ka bo na kan nui su cha khu na chu ngai tu na khat ai ka dei chu isai bung som nga le bung git na khu ti an ngola na tao wang wa na ogin chu chung lang he sa hi pui ti chu an ngol tao hi pathin ei don bu na jong amo hi jing lo hi thil pha bol jong le chun pathin to kinai na mo hi jing lo hi thil pha bol ti pa ko ama sa pen hian lang nang to kai ding in chance pui pina ku na chon si sa sing lo sa mi chon si te gentile ui cha to banga gel hola hun pathin chun sol cha pola sol ta ama ho kuma hun tu chira india gam jong i boinau by birth pina ku na aphalo mong ki da sa mong aneu di mong aneu sa mong a pi a chon si sa aneu sa khan to lo te illiterate people chuto banga gentile ho hi jews te na gelo cho sol cha paul in hebrai galati bunga bungu phui bedai christ atun in christ there is neither jews nor gentile nor man nor woman everyone is equal pathin angachun Jews umpovin gentile umpovin numei pasala umpovin ibon chawa jo Krista ang sunga jo thakhat ihevin hi thakhat hello same jo pathin phathei bu pi hin hiji chun patherin tu peta din huna hi I pilang sanga ai ko ham pathin thu bang ka he tizi be tau kai bang na athu bang ka he hi banga ka pu do zo lo chu na pu do zo lo I pu do zo lo ding pathin thu isaji pu vin hi I het ji pu vin hi ka het na ti na na het lo lai na het ti chet bo hi sang khol hola kem ka nei wa hepa wangam na ludi wang ka ti ya di chu chi choi ho boi na chu ludi wang ka ti ya tu lai wangam ludi jong lowa chi di bang hi ta be nei I ma chadingai ti ta lo revival chang ho jong ka pet masang to bang hi lo na tam masanga bang chun changgi ru ti ka ti na jong hi di lo Itiga kasi seriousness kiti na serious na pa ko rom ta chu kafe dahi pungam ton ta tu puhup tong ta tu hup tong ngam ton puhup tong ama ho revival tu even sa uba kapau hil puhup tong revival ti jo hup tong revival hi pui puhup tong revival jo chumpia boksa na nei sa uba revival tu pathina hi khatwei
asam amy cookie thado gam ikat chot ta lai ba chu rogung revival ti jiwa revival tu sakhawa ka kipua ka vale le kiloi ta chu ka revival hilowa beti movin video ka pera pangro chu metallica bang ding ti ka pera kai mata complain ka nei zero na no pinum tang sagau na puidan chun tang hilo le nangin sagau pola ka hi ti na ki het thim dan level chun na no pinum tang you are free to do whatever you want zalen chi even hi na no pinum tang a hi wanga revival kiti revive to kikel sim tha tinai a consequence a result to kikhel hitting India ga kikhel thailo 19th century chun Bengal Renaissance India ga Hindu hon movement na yuwa Raja Ram Mohan Roy student hon head yu katas Bengal Renaissance EP formation of bol ha Brahma Samaj Brahma to Pathin Samaj to people of God Pathin mite tinai movement ne ya a movement ni piha gon zong milim I holo diu ta na hi Hindu hola ama chu Hindu hi chu hi wa nga movement to success lo zia chu tu chena milim ho na lai idol worship chu I against pen hi chu revival hi tinga hi le ki khel umzi ne hi na pol dang nano vai kalin lang kile sei lang nano tang hi ba nga na hin khu chu black and white hitting hi na hin khu aki khel chu na ping tha ana hi pun mi ping tha hi ta si aki khel ding zo hi bi na hi tu mi ne heru ba ki khel di go ki ru ba boy ya boy sol sa pola hin pol to sol hin bui ta pote aping ta nunga jong sol hin alai a hi banga to a hin khu a ki khela hi hallelujah pathin thang ban hen testimony izan na yo ama testimony nei jo temple sunga ding te chu zuda te dan hemi dan thim ho te loi ama ho loi bo pathin mi te religious people be a power say them sa khomi ti a power sa khomi ki thwa ho mi zuda te ho lang sanga chiu ya sa khomi Gentile ho chu pa ma ding outsider sol sa pol tama win zunga hin puilu le bui gam tha sol sa pol chu do ba ipidinga ta na bol ha na theme thu say sol sa pol atama tam ka hung puilu azi chuna tin ga patle ga sei ga hil chi pil kilom ta a testimony thu say ne Damas ka hukum chun pathin thil bol theina ba lo pi ei su hluin ka bon ka loi le gul ho to ka kille ka kisep tu chiu bang ba ka ogin zawang ka thil het wang kon jong a he pu ve pathin lo pi hen lang akripa masanga sol kidule chu thu ba tu sei I pi ha sei kay bang ki pa na thupa zalin ka khut ho jong hen inum hen ai madu hen sungkul sungo zing thi chan pang na nge a hi ba nga ko ging sat chat hun pakai jesu christa ta san lew ka nu ma hi ka thil thu bang thu hi lu hen pathin lo pi hen lang mi het kha lo het a mi mu kha lo amu hun a hin khu a change asulam dang a hit
mi mu lo mi he lo I he ri wa I mu lo I hu wa I he lo wa hi le bang hin khu ke khel da di ta thei pu na he zi chun tu zan hin ngai lu na o chengin pathi nei ko na lai sol ro kung sung pizang e khung saya kamite vel pathi nei ko hi ium na tung zui wa chu pathi nei ko hi example la lai kun pu se dam linu men lo pudam ga dilek ko zapha chu a het pha chu na ai na dam na hin di lai leng khung sai mo khun pu se dam linu tale cái kilo si dùng hung liền tụ riêng dùng là hết ta hiểu về ta mobile là ta lâu ít cái câu thì ta lung sĩ thế này cái câu piu lung sĩ thế này cái câu piu thiếu chút indirect cái chỉ ta chỗ na ama kunama last the bed pudam chun rau kungin na câu hit thì hết ta rằng perin hung ta về ta indirect calling dùng ngay pathina kuna yum nau gam lavala hi le heta pu indirect calling zong ngai mai the hi chi pa wang hi akeng ka vo lo wa hi le ei het pha lo ding hi ti kum zong ve ta hi wang pathina kuna gam la be se lo wa yum le bang boy tin hi nge pa kana bol khil ka hung ki le ki dei chu de bonga tinum ta lo ho chu akiu ji ne dunia ka sei tu banga marpa ke bong khira mi ko ngai lo wa ti bang lo sirum dan ahin khu ki khel dan ka pera hi le aga ping tha chun sol cha pol chu athil gel di dan athil ngai tu di dan chu iga sim thu diu hian na kaden tuin bang ka ping tha hitan vo dinga ka ti holoi pakai jesu krista sei zui ho ki vo pi ing ka tin chu ki vo pi ing ka tin thakada pathin thu ka sei diu ta I tin ok ti ta ka bol tak ta diu tu ba ku nai ti ve ta hi bang ping tha kuna kon sung ho num lo chu piterin sung ho num lo a bol khapen ham piter hu kitia hi bang man sung ho num lo I the soul sai bang wa pathin du sei bang wa akibo pinum lo chu kalung dong he Iti pathin kina bol wang wa honum lo inay na layu chu aboy danu hi kayong tila chu tuin wang honum lo bese kanay tahin masa nga to vet num lo honum lo kanay zini tim khat ay na say silew mi kuma pulpira ko na kin khet zita num zita Bible patit chan kisima tanan be ready now your turn now is your turn Bible chan patta gaga verana gaga kheta ta ena sai sit pa me sai sit nu ham chu ama ting bon pathin thui ga si ba min la hetalo last pena pathin lo pian tilek department on amen dilema tu izita kapagoma inaw pa sarmon chumo sarmon hempo katam chayin kay chu kana kipadanan hembok ti ngai le gambi ka khet na ji we ta kana ti chu sarmon hembok ti chung pathin thu mang cha mi vo ti nai chu ji hembok hi chu mi ka vo ji chu mấy cái đến puchung thằng kia mà lút hi bên, nè puchung thằng kia mà lút chu, thà na lút tu kí băng bé thế, tao in the drink cái tí gì
ata ha semam ka hepoi ahi wanga thu ka sei nunga jong hi li ve ka hin khu hi ke khel hi pathin ka thang ban hi ka pathin kin ka bol sunga hi thil tam ta ka ki chu do hi pathin ka thang ve khat ve ga ti wa hi sa bang banga hin khui ga man hi lo hi pau hello ti lo speak in tongues pau hello mar pawa tong ri lo adia mar ho mar lusei emi ho hi revival tung ting le pau hello jong hi apoi na khat Bible gasima ba expository hi lo le exegetical phathe cha thot khat korin bung som le bung thum give of the holy spirit lagau thil bi ho na exegit bolting wa hi le kate ai hon bru igati pau hello hi lo hi na chu hi wang ata ti ho chu adi pui ka tina hi di pui o phathe chan ka thil sei tum pen chun nanamat kha ading ka no man he example Jerusalem pathin lagau thi hung kum thapat Greek pau hello ho jong Greek pau in tho chu pau hello khat hi aman hon jong hello hi wanga audience angai ho chu na he thi chu ei mi hola thu ka sei pe na chu mar pawa ka nop ka sei sing pathin thu la ki be se lo ki thim lo ka thu sei ho chu ka he sing na lai Samson thu them Lazar thu them bo ka sei kisena bol ta da tingai le abang ka ona sa an ta ne ju ei pau bang panga kan he tu ne na thu sei ju ti ji chu interpretation khat chu pau hello hilchi na atam zo in ta sei na he aji chu ki pa na thu pa chu ipji a pi ham le si pum pi he sa dinga pi hi chu pau chum ji hi ji a chu langsang chu a sei aga sei na dom hi da khat ve supi rang kholte ola kem ka nei lai wa pau hello bol wa ka ten kai pau hello hi ka nei hi lai si a jong hi hintin he thim lo di kum jong uma hi wa nga pakai Jesu Krista marin thau bu khuma thau nu pi ai le Judas Karot anaboi chu aboi lo di pen pa chibang bang min pathin phathe na chanu vai le ki pa pi di jing adi ti lo holdinga appointment pi jong ki ngap lo ana chu pau hello bol ta ka na chu in bol wa rai sai ti chu tam wal chi jana pau hello chu sai ti wa sai ai pi chu hian keong ka lura zan kon ta som le khar kon ta som le ni hidita ta keong ka khut ka beda chauka hi chu kem ki chai zan na sai ti wa khung khet wa ta alam chu pe ta chun volunteer hola mi khar hunga birip hindi chu birip ti chu rangkol pawa December tina chu ka kem nei na la chu December la hi ki chu choma chu tore in bolam ti wa mi chu na ngai thei ta lo chu theil se chu birip ti khat pan na sei chu di pui te ve ta pau hian lo jong na abai ha na sei chu di pui ta dik ngei tem ti apan jing mang jing khuwa phan holam kai hon an ku ngai so khom pi wa kasupi kaloi pau khatin ama chu zani masa zana na sei bang na sei kit nge le phatai ve ta aman la biribeiti kominte milungin jureng paroin pire sei ti ni ma ti birip ka ti wanga khulung sunga chu pathin lo pi hen ka ti chulati chudong chu ai pi tu hian birip ti nga ya ha mi sai ti ai le dai pi ti de ga ti na
ka fit lo na mate ni jo mang patlon ta ka ti pi le ti di ami ni so pite ho ka sei num pen ipi ha pathin pui hoi na revival ham ila uba hung tun ti nga hi le thil kidang ta ibol vin akal abangkum le mine het thim lo di ziu i tium zong le chun ke wang ka broad wal zing ka accept thi me a hi wang a result chu ki khel hi hen lang ka nu ma hi ama bang la ma thim wal zing khani zo tu bang chun ki tai ti sang chu zi chun su pite ho pathin sol ti bangai ngai lut tai ko hi hin khu ki khel la di ta ichan theina di ba pathina vel ai ko hi i ti thil pha bol jong na chun pathin lung thlaina ai pui pathin nang na dei panga naum na pa chun i mual pho na zo kalal alo moyang i mual pho na zo kalal alo moyang idu khana ni lovin i mual pho ngam na zo ka khan lal amoy don ni last illustration ping gedin ki chai ta fiang pui kem khat be yong ka sei ta chula fiang pui kem ka nei lai jin ka de song thum ka nei song thum ni la last day of the camp za chum how in kai dinga hu how in ki khen camp ki khen ding ni Sunday za chum hu fiang pui feel ku parking na ditiva gari jong na adol tal feeling jong adol tal gari bangaro chun ro pung chu itabang mi ha bangaron South India hero bang tiva abangaron kolbang hi tikiru ba abangaron Nepali bang zachum ei munu ma jong mi taba hung hi le kilomin apathi thu khel chung bui pi hi jong le ei munu ma bi taba hung wa how in north east aku how in lin athum na hi lo north east kapau khilwai a how in hole na lin hi ja pendala sakiru wa jong chu mi ka dim se na lai wi muloi jong tam muloi mi ga tikiru lewang muloi mi chu itiki he lo di ham tiloi jong mu ba ka de hichinia kom dan chuna eyung muleu chun ka ki von dan di chu ka boi pi ta hi chu god sut a khat pe jong a lo lai na a phat set ka nei ka ga be jong hi nui ji ka boi pi chu sermon la ka vet sa ta 15 minutes chu thim ta ka sei theding phate ja ka ki prepare sa ta bible chang ti ho chu 13 ka pau khil e 30 25 30 lang ka bai ha sa tan ka ki gut na lang wang ke ding in wang a phathle jing ta na hi he pa ke ka ki gut na lang wang a ki chai tan tu wa hi nang bo a hi tai ka ngai cha na chu ka ki hlan nai sermon din phate cha na ka koi sa tu in wang I ma cha bong dium talo director pa na nga kontal avo lo lai avo di ta ki gut to mi ku magaga kilang dan di pa chen ini chai di kasien man jong ka perfume man jong chu chilai chu dako ti ta manipura ku na more aku na in la pa chu mo mu thei lo give ka ga mu git anam ti to ka den khat be ga na le ping ti chu ka kinu a ko chu ka ga la a necktie to kaden ayun na punta kagabida kalung slay lesing na hi kagente wa nga kipon dan tu ko sa iyo kagakibida zel tu kagakinoya laya ka hairstyle tu tahi
วันใส่โลโหด้านนะอีพีสปาร์กสไปกับสไปกับไตปัดเป็นจากกี่กูได้กัลุงใส่เชื่อจริงนี่จิเปตาจุนกัลุงเกล่าปะทินลาขัดหงกิลังจุใส่บีกรัมในอภัลซีโลช่วยเรากรฟวาลมินสิลตีราฮิจิลาจงกิลังเห็นกัสสะช่วยเรากรฟวาลมินสิลตีราช่วยเรากรฟวาลมินสิลตีราจุดบังอาสดิงอาปะทินในปีฮิปุยก็เฮ็ดทีมฮิลายอเวลโซลนั่งอินนี่เป็นงานในบอลซีดฮัมอเวลาฮิจิลาจูกัลุงเกล่าหงกิลังพารินปะทีในห้องนุ่มนักอุมินเตอุมฮิตานเตกตีอาปะทีหิงกะกาตาวพาติปะทีนินกะฮินดิตาอินมูซาเรากูนักกอดอาจูนั่งอินโบนาอาเทโลมีตัมบาลเวหุยนาหุงโฮสa thousand gong zep ho khuna ki von thei lo ti nangin bo na ki von thei zedun tonin khui lo pun sil pi di nang kanum hallelujah pathin lo pi khui lo pun sil ki vonin ti tabangin pathin o gin chu ka za kamit li long ta na hi che phatin hlei bi gram nei a phal si lo chui lo kor fal min siltira hlom na nun to lovin min thwa kabo piltur a phal si lo khui lo pun sila kin bol dinga pathinei ko na chu ka het cheta nahi ka het cheta ka ti bang ka ko chu ka sut la hi ka ti na hi di lo a bang ka hi wanga ka lunggel ka ngai tu na ka lungsunga ka boy pi pen ta chu khui lo pun sila hita nahi hi chini tun sar kon chu ka khela pulpit ka kal phadin tu nya ka thu sei ding chu hi le khui lo pun sil ka ti nahi pakai jesu krista ki bon na chu khui lo pun sil hi za ane wa puna lin chadin jong hi chi pun chu ki bon thei nahi hallelujah pathin lo pi hen dang ane hon jong ki bon thei wa lin hon jong ki bon thei wa o pathin tu sei mi khat ka hi za ho num ka ne ya ho num lo ka ne ya chinum na ka ne ya chinum lo na ka ne na la hi le pathin kin ka bol hi la ye ka kin bo ka kiselel pi na lai ti na hi chu idop na chana pathin ka mi bol na ba hin pathin lung thlai zo pun hi pathin lung thlai na chu thil pa na ka bol chu hi lo ba o adei dan to banga na ki man cha na pa chu alunga thlei be ba zit tu danin na het thim sa dingin pathin sol ai honi het thim thei di dol te in pathin tu zan ai ko ai je chun tu zana hun khom ho si pan la thau te re evaluation nei ki ru te pathin tu ki zop naw ho hi gel phaki ru te i pi bol dinga i pi to dinga pathin ai ko ham ti pai phat te chan tu zana kun hin gel phaki ru te pathin chan chung chiwa phat thei bu pi hen